উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলা থেকে সামনে এসেছে এক গা শিউড়ে দেওয়ার মতো ঘটনা। অভিযোগ, নিজের বাবার হাতেই খুন 19 বছরের এক তরুণী। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বাদৌসা থানার ভেতরে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কয়েকদিন আগেই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ওই তরুণী। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে নিয়ম মেনে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ওই পরিবারকে থানায় ডেকে পাঠান। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে। প্রাথমিকভাবে এটি পারিবারিক বিরোধ, তথাকথিত অনার কিলিং এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রক্তাক্ত অবস্থায় তরুণীকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অভিযুক্ত বাবাকে ঘটনাস্থল থেকেই আটক করেন পুলিশ। সেই সময় পুলিশি নিরাপত্তাকে ফাঁকি দিয়ে আচমকা ধারালো অস্ত্র নিয়ে মেয়েটির উপর হামলা করেন তার বাবা। এই ঘটনার পর তৈরি হয়েছে একাধিক প্রশ্ন। থানার মতো নিরাপদ জায়গায় আচমকা হামলার সুযোগ মিলল কিভাবে? পারিবারিক সংবেদনশীল বিষয় সামলানোর ক্ষেত্রে আরো বেশি সতর্কতা বজায় রাখা ছিল কিনা তা নিয়েও চলছে আলোচনা। दिनांक 18 मई 2026 को जनपद बांदा के थाना बदौसा में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष है, उसको परिचित पड़ोस का लड़का भगा लेकर गया है। सूचना मिलती तत्काल थाना बदौसा में समुचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें विवेचक लगे थे, टीम्स लगी थी। इसको आज 12 जून को महिला को सकुशल बरामद करके थाने लाया गया था। इसी में नियमानुसार जो उसके परिवारजन हैं उनको सूचना दी गई, उसके माता पिता द्वारा आया गया, उसकी बातचीत कर रहे थे, काउंसलिंग की जा रही थी। उसी बीच जो महिला के पिता हैं उनके द्वारा एक धारदार हथियार से महिला के पेट पर वार किया गया। सूचना मिलते ही तत्काल महिला को CHC अतरा ले जाया गया, जहां से उसको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इसमें जो मृतका की मां है उसके तहरीर के आधार पर उसके पिता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसमें बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है।